paano ba mag-voice over? So kung interesado ka sa video ito, panoorin nyo lang po ng buo para malaman natin guys. So let's go! So yun guys, pupunta lang tayo sa ating apps na CapCut. And then yung new project, ayan, pindutin natin yan dyan guys. At maghahanap tayo ng video na gawa natin ng voice over. So yun guys, maghanap tayo dyan. So yan yung napili natin. So yan guys, yung green yan, pindutin yung dyan. And then pag nandyan na yan siya guys, tanggalin nyo yung parang original na sounds niya. Para mawala, ayan, hanapin mo yung volume. Tapos, i-zero mo yan siya. And then, i-check dyan sa may check. And then guys, ibalik natin yan sa may simula. And then, yung may parang pinakagilid dyan sa may yung edit. So, ayan. Pindutin at hanapin natin yung yan, yung sounds. Yung record. Hanapin natin yung records. So, ayan. Pindutin yan sa may yung green na bilog. So, ayan. Pag pinindot natin yan, guys. Ayan. Magsisimula na yan. And then, magsasalita kayo, guys. For today's video, ayan, ang ating mugot. So, ayan, sobrang mugot sasalita yung lang kayo hanggang saan nyo gusto. So, ayan, or kung half lang ang gusto nyo, pwede nyo yun i-stop dyan sa may at gitna. dagmuni-muni. Pag gusto nyo naman na buo, di tapusin nyo lang yung pagsasalita nyo dyan, guys. So, ayan, i-check nyo lang or gusto nyo palagyan ng voice effect. So, and may mga voice effect dyan na kung gusto nyong palitan yung boses nyo. Kung hindi kayo komportable sa mga boses nyo, guys. So, ayan. Yung chipmunk, yun yung kadalasan ginagamit, guys. So, ayan. Pag okay na yan siya, guys, pwede nyo yan i-check dyan. Kung ayaw nyo naman, ay i-back nyo lang dyan. At babalik kayo sa simula. At papalitan nyo lang yung ano nyo, guys. Palitan nyo yung record nyo. So, ganyan lang, guys.